ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародарон нархҳои биз, гӯспанд, така, қишқор, бизи очабача аз бозори Хӯросон уялияй. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои пешравии канали мо як дона лайка биҷиқев. ҳатман аз шумо ҳамиқа хоҳиш як комментария бинависед. Худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Дар шумо чизе маъқулай бинависед дар комментария. мо иншаалло кӯшиш мекунем баҳри шумо пешкаш кунем. Худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. ина бародаро гӯспандо 1400 сомони шумида. ҳардиш модан 1400 сомони шумида. И бозор чанди шука? 1200 бозор кас шу будаги шумис бародаро. Aka mora video nakadiyor, video nakadiyor. Mol mekin. 1400 шумида. Aka hozir rahmat. ҳардиш гӯспанд. Ё гӯспанд алака 1400. 1400. О. Toxle, ha? Şak. бародаро иш гӯспанди мода ҳай у диташ нарам 1500 шумига. 1500 сомон шумига. Ё 1500 якама. 1500 сомон шумига. Диташ нара иш мода ҳай. Бозор ягон нарх кар. 1300 1200 шукайсан будаги шурес бародаро. 1500 шумига. Диташ наран уш мода уш гӯспанд. Ёш қишқоран уш гӯспанд бародаро. На бародаро қишқор. Яби машаалла калонае. 1000 чанд гуфти? 2000 чанд? Севним машаалла. Севним 1000 мега бародаро бо савдо мешава. Севним 1000 сомониш мега. Ина динбара бини бародаро. Ранги аспай. Севним 1000 сомония бо савдо мешава. ина бародаро така 450 сомониш мега. Такара 450 сом мега. Бозор ягон нархш кара ка? 420, 420, 430 сомиш кан надудай састаш. 450 сомониш мега ина марҳамат. Ака, бурам хона мебарам. Ака ихта чанд кай? Ишам 450. И така идан я? Бозор чанд ка? 720. Kameraş. Чанд кай? Бозор чанд ка я? Тандири. Бозор худа таваккал савдо. Така бо. YouTube'da mebilim o nasıl koşuyor? 5. ина бародаро така 600 гуфти 600 сомониш мега. Онаге камиса зарсине така сифе 400 сомон. Бозор ягон нарх кара ка? То чанда канаш? Мавар 700 гуфта бурам. 700 620 надо. 620 додагиш нест. Ama Laz da hamida Така сифе. ина бародаро ё такан ё Иниш биза. ишам биз мода ҳай бародаро. Чанд гуфти? Ила 650. 650 сомониш мега иша. Иш чи? Иш така ё Иш така. иш така чанд сом? Иш 500. Такаш 500 сом. Иши Оям 600 удта. о ҳарду 600. Нарани буда. Ё мода. Ё Бохсаиш. иш бохазай бародаро иш қисира 600. И гӯспанд чи? Гӯспанд ҷои шиду 650 сом. ҷои шиду 650 сомониш мега. И калонаши И 1200 гуфте. 1200 сомониш мега. ина бародаро нархи навои така биз гӯспанд. Маш молой ислиқам бу. молои ҷон Молой ислиқ. молои ислиқ дастан бародаро. ира чанд каяка гуфти? ila 470 4 çarpı. 470 мега 4 ҷой беш. Ой хола бите. Harbi yani. Се Tam 80 сом.
چندی شو کای نه همین روزی کاتر 380 سومون کردن نمیگم 380 سومش میگه فروختگیش نیست خالم خودش چندش میگه 460 میگم 460 سومونش میگه خودش برو پیشک میگیره نه ما را پرسیده ایستن که نرخ نوو را بفهمیم اینا برادر نرخ نووی بز گوسپند تکا و یعنی تکه اینا برادر بز تکا 450 350 هر خیلی خریدگی شو ای 350 ای 300 350 450 نرخوی بز تکا برادر بز تکا یوش سلام علیکم نه یا ای بچه‌ها گفتن که نرخ نوو را بفهمیم او 360 یا او 360 میگه اینا 360 میگه ایش یکا آها اینا 360 خریدگی نورات ای کم خریدگی 360 360 بزران اینا یوش 350 400 هر نمو به نرخ برادر خریدگی شو یا شیر بچه اینجا خریدگی شو اینا برادر مولای ایلاق همش تکان یار چندی گفتی سلام علیکم چندیش گفتی اکا 2000 سال 2000 این مایداش چنده 1400 سومونش میگم یوشا 2000 1800 هر نمیده برادر یور خریده چندی گرفته bu hafta bu tane vardı ama neydi میشه ارزونه یوش 2000 و 1800 مایداش 1800 کلم شد 2000 میگه با سودا میشه اینا برادر یادتش مدانه دا این سفیدو برادر نرنگ ایش مودا این بغزای چما یا بغز نیست اینا چند گفتی 6 نیم مش میگه 650 سوم یوشا چی یورا 500 میگه ایشا 600 گفتی ایشا 600 650 مودا 650 اوش 500 برادر تو قایلا چند کای چندی دیگه نه 620 میشه جای میشه شش بده بچه اینا 6 میگه 6 کم چه سوم میگیری شو نه گفتن نرخ نوارا بفهم برای کی ایراسی اوه اینا 600 میگه یوشا 500 او داده یوشا 500 ایشا 600 برادر چند سوایسته اینا اوچا بچه را 1000 سومون میگه اوچا بچه را 1000 سومون میگه اسفید چنده اسفید چنده یوش هم اوچا بچه نه یوش چنده 1100 این کلمه سفید قطعیش اوچا بچه 1100 یوش 1000 سوم ایش مایده های ولی اما ایار بسیار اوچا بچه 1000 سوم یوش 1100 سوم برادر یورا 1.5 سوم میگه این سه تاش مودانه این تاش قشقو 1500 سومیش میگه بو سودا میشه 1500 سومونیش میگه سودا میشه 14 جای میشه دیگه شاکا 1400 سوم جای میشه دیگه